Assalamu alaikum. Dear students, my name is Afsha Human and I am working at the Department of Educational Planning, Policy Studies and Leadership at Allama Iqbal Open University. We are again going to discuss some further topics under the course of Introduction to Psychology, course code 8411. We have so far learned about two perspectives which were the oldest perspectives sort of, and those were structuralism and functionalism. आज हम पहुंचते हैं 20th century के मेजर पर्सपेक्टिव्स के ऊपर. साइकोलॉजी को पढ़ने और पढ़ाने वालों ने और इसमें रिसर्च करने वालों ने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th century एक मेजर शिफ्ट देखा विच वॉज साइको एनालिटिकल अप्रोच. साइको एनालिटिकल अप्रोच देने वाला शख्स, इसका बानी वॉज सिगमंड फ्रॉइड. फ्रॉइड को आज तक भी साइकोलॉजिकल डिबेट्स और डिस्कशंस का मेजर हिस्सा माना जाता है. फ्रॉइड ने पहली मर्तबा ह्यूमन पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव्स दिए और उसमें दी फेमस 3 parts ऑफ पर्सनैलिटी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इन विच इड is the inner urge to do everything and anything, जिसमें आप खुशी महसूस करते हैं, जिसमें आप एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, आपको एक तसल्ली तशफ़ी होती है वो तमाम काम. जो इसकी एग्ज़ाम्पल बेस्ट ये है जो टीनेजर का एक पर्सनैलिटी हम देखते हैं जिसमें उसका दिल करता है कि मैं सब कुछ कर डालूं और मुझे कोई कुछ करने से ना रोके. इस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी को फ्रॉइड इड कहता है. और फिर है ईगो. ईगो इज़ के नोइंग हाउ पीपल सी मी, हाउ सोशल नॉर्म्स डायरेक्ट मी, हाउ माई रिलीजियस, कल्चरल, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रिस्ट्रिक्ट मी. हमारी ही पर्सनैलिटी का एक हिस्सा डेवलप होता है विच इज़ कॉल्ड ईगो. और ईगो हमें रोकता है वो हरकतें करने से जिस पे इड बज़िद होता है करने के लिए. और इन दोनों को बैलेंस करने वाला पर्सनैलिटी का एक थर्ड एलिमेंट जो फ्रॉइड हमें बताता है वो है सुपर ईगो. सो सुपर ईगो हेल्प्स अस टू मैनेज आवर पर्सनैलिटी. अगर हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते चले जाएंगे तो भी, और अगर हम बिल्कुल बेलगाम हो के हर हरकत करने पे बज़िद होंगे तो भी, there is an imbalance being created. तो according to Freud's theory, super ego is that part of personality which helps us balance and continue. इसके साथ साथ साइको एनालिटिकल थेरी का जो कि फ्रॉइड ने दी एक बहुत मेजर पार्ट है what is happening in conscious and what is happening in our unconscious and subconscious level. अब फ्रॉइड के तई बहुत सारे वाक़यात, बचपन की बहुत सारी याददाश्तें, वो तमाम लम्हात जो किसी भी उम्र में हमने अपने आप को किसी हरकत के होने से रोका या हमने बेबसी महसूस की या हम वो नहीं कर पाए जो हम उस लम्हे में कर सकते थे, ये तमाम फीलिंग्स, ये तमाम इमोशंस सप्रेस होके हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं. हम कॉन्शियस लेवल पे जो कुछ कर रहे होते हैं वो इन्हीं तमाम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के ताबे हो रहा होता है. और हम सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे बता सकते हैं कि मैं आज इस वक्त क्या कर रहा हूँ. उस सब कॉन्शियस लेवल में जाके उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए बाकायदा साइको एनालिटिक थेरेपी इजाद की गई कि यू विल गो बैक टू पास्ट एंड देन यू विल सी what is actually happening in unconscious and subconscious level. So this was a brief introduction for you for psychoanalytical perspective. 20th century ही में हमें एक और बड़ा मेजर पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी में इमर्ज होता हुआ नज़र आता है which was behaviorist school of thought. अब behaviorist school of thought mainly stimulus और response की बात करता है. यानी हम जो भी एक्शन करते हैं, हम जो भी बिहेवियर शो करते हैं वो किसी ना किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है.
اب وہ سٹیمولس انوائرمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ سٹیمولس ود ان آر اون پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے. جو بیہیورسٹ ہیں انہوں نے زیادہ تر ایکسٹرنل سٹیمولس پہ کام کیا، اور اس میں جو ہمارے پاس میجر نام آتے ہیں اس میں واٹسن ہے، اس میں اسکنر ہے، پیولوو ہے. ایک بہت بڑی کرٹیک جو بیہیورسٹ پرسپیکٹو پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف آؤٹر بیہیویئر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. آپ نے اگر تذکرہ سنا ہو تو بیہیورسٹس کے بہت سے ایکسپیریمنٹس جانوروں پہ تھے، ڈاگس پہ تھے، ریٹس پہ تھے، جس میں وہ ان کو ایک کیج میں رکھتے ہیں، ایک طرف فوڈ رکھتے ہیں، ایک طرف الیکٹریکل کرنٹ رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک بیہیویئر اسٹرینگتھن ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی ریٹ اس طرف جائے گا جس طرف فوڈ ہے اور اس طرف جانا بند کر دے گا جس طرف الیکٹرک کرنٹ ہے. تو بیہیورسٹ اسکول آف تھاٹ نے ایک بہت بڑی ڈائمینشن جو دی بیہیویئر کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے وہ تھی پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ. اور پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کے ذریعے وہ اپنے ڈیزائرڈ بیہیویئر کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں اور جو انڈیزائرڈ بیہیویئر ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. اور پھر اس میں کنڈیشننگ اور کلاسیکل کنڈیشننگ کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. بیہیورل اسکول آف تھاٹ ایک ڈائمینشن پہ کام کر رہا ہے وچ از ایکسٹرنل بیہیویئر، جبکہ اسی وقت ہم نے پچھلی بار بھی ذکر کیا وونٹ کی لیب کا، اور وونٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نام جو کہ ہے چارلس ڈارون. ڈارون اسی دوران ہمیں ایک تھیری دیتے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ دا بایولوجیکل ایوولوشن ہیپنڈ. اور پھر فرانس گال کی فردر اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو پوری ہیومن باڈی ہے یہ اور برین، یعنی برین اینڈ باڈی ٹوگیدر، ہاؤ دے آر کنیکٹڈ اینڈ ہاؤ دے آر ورکنگ ان اے بایولوجیکل کانٹیکسٹ. یعنی اگر میرے تمام باڈیلی آرگنس ایک سرٹن وے میں کام کر رہے ہیں، میں جو فوڈ انٹیک لے رہی ہوں، میں جو واٹر انٹیک لے رہی ہوں، میں جو ایئر انہیل کر رہی ہوں، یہ تمام چیزیں میرے باڈیلی آرگنس کو کیسے افیکٹ کر رہی ہیں. اور انہی میں سے ایک آرگن ہے برین، جس نے ان تمام آرگنس کو اپنے نروس سسٹم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو مانیٹر بھی کر رہا ہے اور اس کو مینیپولیٹ بھی کر رہا ہے. سو on the one hand there were behavioral perspectives being given in psychology, and on the other hand it was biological perspective being given in psychology. اور دونوں نے psychological studies میں اپنا اپنا بڑا نمایاں کردار ادا کیا. پھر ایک اسکول آف تھاٹ اٹھتا ہے سائیکالوجی ہی میں، اور وہ ہیومنسٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے. اب یہ اسکول آف تھاٹ ایکچولی بیہیورسٹ کی اور سائیکو انالیٹیکل اسکول آف تھاٹ کی کرٹیک کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگس ڈو ناٹ بیہیو لائک ادر اینیملس، اینڈ human beings have their own willpower. Human beings have emotions of some other kind, and human beings have a superior nervous system جو کہ اس کو لے کے چل رہا ہے. اس اسکول آف تھاٹ میں جو ہمارے پاس میجر نام سامنے آتے ہیں اس میں کارل راجرز ہے، اس میں میزلو ہے، اور ہم سب کبھی نہ کبھی میزلو کی موٹیویشن کی تھیری سے ضرور آمنا سامنا ہوتا ہے اور ہم اس سے جانکاری حاصل کرتے ہیں. وائگاٹسکی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پرسپیکٹیوز کو جو زیادہ تر اینیمل بیہیویئر پہ بیسڈ کرتے تھے ان کو چیلنج کیا، اور یہ بتایا کہ ہاؤ ڈیورنگ سوشل انٹریکشنس a human being learns to do things, how human beings respond to the situations, اور اس کی موٹیویشن انٹرنزک اور ایکسٹرنزک فیکٹرز کے ساتھ کیسے کیسے انفلوئنس ہوتی ہے. جب ہم موٹیویشنل تھیری کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ورک انوائرمنٹ اور ایکیڈیمک انوائرمنٹ تک محدود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دیز تھیریز آر
बेस्ड ऑन ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशंस, कि उसमें इंसान कैसे बिहेव करता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को कैसे रियलाइज़ करता है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद वो ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्सिबल बल्कि एक डिपेंडेबल पर्सन कैसे बनता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग theories given in humanist perspectives. Parallel to humanist perspective, in the middle of 20th century and in the second half, we see a huge focus on cognitive domain. When we say cognitive domain, cognitive means वो तमाम प्रोसीजर्स जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स का सेंस करना, यानी स्मेल और हियरिंग और विजन और टच एंड टेस्ट, ये मैसेज ब्रेन तक जाना, ब्रेन का इसको मीनिंग देना इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस. थिंकिंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस, memory is a cognitive process. Retrieval of memory, याददाश्त और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना और उसी तरह रिस्पॉन्ड करना जैसे हमने पिछली दफ़ा किया हो, ये तमाम कॉग्निशन की डिटेल्स हैं जो हमें कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ने बहुत डिटेल्स में इन द मिडल एंड सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी दी. और इसमें जो दो बहुत बड़े नाम हमारे सामने आते हैं वो हैं प्याजे, जेन प्याजे एंड बेंजामिन ब्लूम्स. इन दोनों साइकोलॉजिस्ट्स ने और कॉग्निटिविस्ट्स ने बहुत हेल्प किया टू लर्न अबाउट हाउ प्याजे स्पेसिफिकली told us how at different stages of growth do we learn and do we and our brain how it works. और फिर ब्लूम्स ने ना सिर्फ ये कि कॉग्निटिव डोमेन को बल्कि कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई दो डोमेन्स जिसमें तमाम फिजियोलॉजी इंक्लूड हो जाती है क्योंकि साइकोमोटर डोमेन और हमारे इमोशंस भी इंक्लूड हो जाते हैं विच इज़ अफेक्टिव डोमेन. तो इन्होंने इन तीनों की डायमेंशंस को बड़े डिटेल से हमारे सामने रखा. एक आखिरी पर्सपेक्टिव जो हमें इन तमाम पर्सपेक्टिव्स के साथ साथ पनपता हुआ, ग्रो होता हुआ हर दौर में नज़र आता है और सिंस 21st century has given so many new dimensions to our lives. तो इस स्कूल ऑफ थॉट ने अपनी रिसर्च हमेशा से जारी रखी है, अभी भी जारी है, एंड दिस इज़ सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव. सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव मीन्स कि दुनिया के तमाम इंसान हर सदी में या हर दौर में एक ही तरह बिहेव नहीं करेंगे. सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बदलने के साथ साथ हमारे बिहेवियर्स बदलते हैं, हमारा कॉग्निटिव अप्रोच बदलती है. इसकी एग्ज़ाम्पल हमने इस जनरेशन ने तो अपने सामने देखी है कि 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी का शिफ्ट आते आते टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब हम आके जब AI के दौर में खड़े हो गए, जब बहुत सारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो हमें करना पड़ता था, जो इंसान को सीखना था, वो बहुत सारा कॉग्निटिव प्रोसेस अब AI के बिल्कुल सिंपलर टूल्स के साथ किया जा सकता है. इस कॉन्टेक्स्ट में अब इस सोशल एनवायरनमेंट में हाउ विल ह्यूमन बीइंग्स बी एक्टिंग डिफरेंटली, और क्या इस दौर में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद बच्चे, यूरोप में मौजूद बच्चे, अफ्रीका में मौजूद बच्चे या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA में ये सब बच्चे एक ही तरह ग्रो कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये हम किसी और दौर में भी नहीं कह सकते थे और अभी भी नहीं कह सकते. तो ये जो डिटेल्स हैं और ये जो रिसर्च है ये सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है और इसमें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट काम नहीं करते, इसमें एजुकेशनिस्ट भी काम करते हैं, इसमें सोशियोलॉजिस्ट भी काम करते हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस के लोग भी काम करते हैं, इसमें IR के लोग भी काम करते हैं. तो साइकोलॉजी की ये एक बहुत बड़ी डोमेन है, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअली 6 पर्सपेक्टिव्स: साइकोएनालिटिकल, बिहेवियरल,
biological, humanist, cognitivist, and then socio-cultural perspective. Thank you so much. See you soon again.